रजिस्ट्रेशन होश में आओ, रजिस्ट्रेशन होश में आओ। जम्मू कश्मीर के अतराफ अकनाफ में महकमा पीडीडी के मुलाजमीन का एहतजाज और धरना बदस्तूर जारी है और इस सब के बीच बिजली का बहरान देखा जा रहा है। जी हां, वादी के अतराफ अकनाफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में बिजली गुल होने की खबरें आ रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल है और उसके चलते कल हमने देखा कि जम्मू में कई एक ग्रिड स्टेशन और रिसीविंग स्टेशन पर आर्मी को तैनात कर दिया गया और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट्स को भी सुरनकोट इलाके में उनकी तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके के अनटूवर्ड को जो है रोका जा सके, उस पर काबू पाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल इस वक्त जो मुलाजमीन महकमा बिजली के जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त हम बांडीपुरा की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये शुमाली जिला बांडीपुरा का धरना प्रदर्शन है। मुलाजमीन का महकमा बिजली से वाबस्ता सारे मुलाजमीन, कैजुअल लेबर से लेकर एक्सन, एडब्ल्यू, एई, जेई, जितने भी ओहदेदार जिला के होते हैं वो सब इस धरना में अभी शमूलियत इख्तियार किए हुए हैं और जो अपनी मांगे हैं कहीं ना कहीं सरकार को मनवाने की पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। ये अब सरकार और महकमा बिजली के मुलाजमीन के बीच जो तनातनी चल रही है, आखिर ये कितनी देर तक चलेगी, कब तक सरकार इनके मुतालबात पर नजरसानी करके इनके मुतालबात को मानेगी या उन पर नजरसानी करेगी, या आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कि बांडीपुरा में भी अब एहतजाज ने जोर पकड़ा है। बांडीपुरा में भी अब जो है धरना प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी तक नहीं देखा गया था, लेकिन आज बाज़ाब्ता जो है आप इनके हाथों में पोस्टर्स देख सकते हैं। सेव पीडीडी, सेव कंज्यूमर्स, ये एक नारा है। सैलरी थ्रो ग्रांट इन एड नॉट एक्सेप्टेड, ईईयू डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का ये मुतालबा है। अनबंडलिंग नॉट एक्सेप्टेड, ये भी इनका मुतालबा है। रेगुलराइजेशन ऑफ पीडीएल टीडीएल ऑन प्रायोरिटी बेसिस, और ये भी इनका मुतालबा है। तो कई सारे मुतालबात जो हैं उनके पोस्टर्स हाथ में लिए ये मुलाजमीन यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक देखा जाए कोई मौसर इसका हमने रिजल्ट नहीं देखा, क्योंकि सरकार अपने जिद पर अड़ी हुई है और मुलाजमीन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। इस बीच हम बात करना चाहेंगे जो इनके कायद हैं यहाँ पर, जो इस पूरे प्रदर्शन की या इस प्रोटेस्ट की जो क़यादत कर रहे हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे और आखिर उनसे भी जानना चाहेंगे कि कब तक ये जारी रहेगा और अपने मुतालबात को लेकर वो किस तरह जो है अपनी बात रखेंगे। उनसे बातचीत करना चाहेंगे हम। चले तो इनसे बातचीत करना चाहेंगे और इनसे इनके मुतालबात भी जानना चाहेंगे और ये सवाल भी सर आपसे रखना चाहेंगे कि आखिर कब तक ये कशमकश जारी रहेगी। सरकार नरम होने का नाम नहीं ले रही, आपके रवैये में भी नरमी नहीं आ रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। हालांकि आपको जो है हिमायत भी दी गई ऑल इंडिया लेवल पे अपने यूनियन की, लेकिन इस बीच जानना चाहेंगे कि अगर सरकार आपकी मांगों पर नहीं उतर पाती है, कब तक जारी रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बताऊँगा कि हम सब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं। वी आर पेड फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि लोगों की सर्विस किसी भी तरह से मुतासिर हो। हम नहीं चाहते हैं कि लोगों को किसी किस्म का तकलीफ़ हो। मगर जहाँ तक हमारे मुतालबात का ताल्लुक़ है, ये सिर्फ मुलाजमों की लड़ाई नहीं है। एक बात आपको पता चला होगा, पिछले 2-4 दिनों से सोशल मीडिया में आ रहा है, प्रिंट मीडिया में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहा है, सड़कों पे ये बातें हो रही है, दुकानदार ये बातें कर रहे हैं कि मसला क्या है। मसला है कश्मीर के लोगों के असासे का। कश्मीर के लोगों के जो पिछले 50-60 साल में यहाँ की गवर्नमेंट्स ने, यहाँ की जो सक्सेसफुल गवर्नमेंट थी, जो हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी बन गई है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के नाम से, उसको गवर्नमेंट सिर्फ एक प्लेट में देकर किसी कंपनी को देना चाहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे क्या हो जाएगा? उससे 2 चीज़ें हो जाएंगी। सबसे पहले तो उससे एक चीज़ हो जाएगा कि जो हमारे फ्यूचर एवेन्यूज़ हैं एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़, वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने मफादात सबसे पहले देखेगी, बाद में देखेगी वो। दूसरी चीज़ हो गई, जो हम इस वक्त हम स्टेट गवर्नमेंट के रोल पे हैं। we have got recruited through the subordinate services recruitment board और public service commission. So we are government employees. हम किसी प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम नहीं हैं। तो हमको भी ये कोशिश करेंगे, जब किसी प्राइवेट कंपनी के साथ भागीदारी होगी, वो कंपनी सोचेगी कि अब हमको मुलाजिम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
اس لیے ہمارے بھی اس میں مطالبات ہیں کہ ہماری سیکورٹی کا کیا ہے, ہماری سیکورٹی کی کوئی گنجائش اس میں ہے نہیں. یہ ایک مطالبہ ہے. دوسرا مطالبہ ہمیں ہے, سب سے بڑا مطالبہ جو ہے کہ ان سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایڈوائزری آ گئی تمام سٹیٹس کو, صرف جسٹ این ایڈوائزری کہ اگر کسی سٹیٹ میں پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پاور گرڈ کارپوریشن آف انڈیا کی لمیٹڈ کی ضرورت پڑے گی تو ان کے ساتھ وہ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں, جوائنٹ وینچر ایک بنا سکتے ہیں. صلاح آ گئی ہے, ایک بس جسٹ حکم نامہ نہیں آیا ہے, صلاح ہے. کوئی آرڈر نہیں, کوئی ڈائریکشن نہیں. تو یہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ نے کیا کیا پتہ نہیں کیسے لیک ہو گیا کہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ بنایا 50% یہ جوائنٹ وینچر پر پی جی سی ایل کو یہاں کے جو ٹرانسمیشن کی جو پراپرٹی ہے گرڈ اسٹیشن اور ریسیونگ اسٹیشن, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 5,500 میگا واٹ کیپیسٹی کی ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے ہمیں, جو ہمارے ملازم اس وقت چلا رہے ہیں, ہم چلا انجینئرس اور ڈیلی ویئر سے چیف انجینئر تک. یہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ بنایا 50% پہ ان کو دینے کے لیے. ہم ان کو بولتے ہیں کہ یہ اسکریپ کرو کیونکہ دیر از نو ڈائریکشن, اس پہ پہلے سوچ بچار کرو, ملازموں کو کانفیڈنس میں لے لو, لوگوں کو کانفیڈنس میں لے لو, بعد میں دیکھیں گے کیا ٹھیک رہتا ہے کیا نہیں رہتا ہے ٹھیک. ہم اس کو بولتے ہیں اس کو اسکریپ کرو, نمبر 1. نمبر 2 ہمارا مسئلہ ہے, ہمارا ہوا کرتا ہے ابھی بھی پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ 2019 میں انہوں نے کیا کہ اس کو انہوں نے انبنڈل کیا, اس کو کچھ کارپوریشنز میں بریک کیا انہوں نے. اس وقت کیا ہو گیا, حالات چونکہ خراب تھے, دفعہ 370 اسکریپ ہوا تھا, لوگ گھروں کے اندر تھے, لوگوں کی اور پریشانیاں تھیں بالکل نہیں. اس وقت پورا لاک ڈاؤن تھا, 2-3 مہینے پورا لاک ڈاؤن. انہوں نے کیا کیا انبنڈل اس کو, لیکن انہوں نے گورنمنٹ نے اس وقت کیا ایک ایس آر او بنایا کہ جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں دے ول بی ٹریٹڈ آن ڈیپوٹیشن ٹو دیز کارپوریشنز, دے ول ناٹ بی دا امپلائیز آف دا کار, دے ول بی ٹریٹڈ آن ڈیپوٹیشن, دے ول بی گورنڈ بائی دا سول سروسز رولز, جو ایگزسٹنگ سی ایس آر ہے. اس کے مطابق ایک ایس آر او پورا ڈیٹیلڈ ایس آر او ہے اس کا 109 کے نام سے. اس میں لکھا ہے کہ جو ایگزسٹنگ جو امپلائیز ہے, جو بھی ان کی پروموشن کے جو بھی ان کے رولز ہیں وہ ویسے رہیں گے, ان کی ریگولرائزیشن ہو جائے گی. جو ان ریگولرائزر ہیں, سپوز ہمارے اسسٹنٹ انجینئرس ہیں, وہ جے ای کی تنخواہ لیتے ہیں, پروموشن ہو گئی, اے ای کا کام کرتے ہیں 10 سال سے, اے ڈبل ای کا کام کرتے ہیں 10 سال سے. جو ہمارے ان چیف انجینئرس ہیں وہ بھی لائک آپ بھی اے ڈبل ای ہیں سر, آپ کے ساتھ بھی میں جے ای کا تنخواہ لے رہا ہوں, مجھے ایز اے ڈبل ای ہو گئی 10 سال, میں جے ای کی تنخواہ لے رہا ہوں. اس لیے ہمارے چیف انجینئر بھی جو میکسیمم وہ اسسٹنٹ انجینئر کی تنخواہ لے رہے ہیں. اس ایس آر او میں لکھا تھا کہ ان کو ریگولرائز کیا جائے گا بائی 30 نومبر 2019, لیکن تب سے 2 سال ہو گئے, 2.5 سال ہو گئے. ہم ریپرزینٹ کرتے رہے, ہمارے ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہیں تھرو physical meetings in their offices, through dialogues, through tweets, through representations, through print media. آپ نے دیکھا ہوگا بہت بار تقریباً ہزاروں کی تعداد میں پریس نوٹس آ گئے, لیکن تب سے کوئی انہوں نے نہیں کیا, کوئی امپرومنٹ نہیں ہوگی. چلیے سر, چونکہ وقت کی کمی ہے. نمبر 3 ایک اہم مسئلہ ہے. اب جو ہماری تنخواہیں ہیں وہ آتی ہے ایز گرانٹ ان ایڈ. ہم ان کو بولتے ہیں کہ ہماری تنخواہ جیسے باقی سرکاری ویسی ہی ہماری تنخواہ بھی ڈسبرس ہونی چاہیے. آپ تو تنخواہ دیتے ہی ہیں, اس میں کوئی فائنانشیل امپلیکیشن ہے نہیں, کوئی بجٹ کا دوسرا ہیر پھیر ہے نہیں, کوئی پیسوں کا کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. انہوں نے جو میکینزم بنایا ہے, ہماری تنخواہیں 15-20 تاریخ سے پہلے کبھی نہیں نکلتی ہیں. دیوالی پر لوگوں کی تنخواہیں نہیں نکلی, عید پہ ہماری تنخواہیں نہیں نکلی, بڑے دنوں پہ نہیں تنخواہیں نکلتی ہیں, ہمارے جو بھی فیسٹیول ان پہ تنخواہیں نہیں نکلتی ہیں. پہلی دوسری تیسری تاریخ کو لوگوں کی تنخواہ ہماری نہیں نکلتی ہے. ہم ان کو بولتے ہیں اس کا میکینزم بھی ہم کو ٹرانسفر کر. یہ 2 ڈیمانڈیں اس وقت بڑی ہیں. ایک تو یہ جو جوائنٹ وینچر انہوں نے بنایا ہے, اس کے ساتھ ایگریمنٹ تیار رکھا ہے پی جی سی ایل کے, اس کو کنزیومرز کے ساتھ پرائیویٹائزیشن کا لنک ایسے ہے کہ جیسے کسی پرائیویٹ کمپنی نے کوئی چیز خرید لی, وہ سب سے پہلے اپنا منافع دیکھے گی, وہ کنزیومر کا نہیں سوچے گی, وہ اپنا پروفٹ دیکھے گی. کنزیومرز پہ فرق تو پڑے گا, ضروری پڑے گا فرق, کیونکہ جب تک نا آج تو سپوز اگر کوئی بجلی فیس نہیں بھی بھرتا ہم تھوڑا ویٹ بھی کرتے ہیں, ہم دیکھتے بھی ہیں, لیکن جب پرائیویٹ کمپنی کے پاس ہوگا تب تو وہ پہلے اپنا منافع دیکھے گی, تو بلز کی ہائیک ہوگی. چلیے سر, ایک آخری سوال رکھنا چاہیں گے, چونکہ کل سے آپ بھی دیکھتے ہیں, آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا, خبریں چل رہی ہے جموں میں آرمی ڈپلوائے کر دی گئی ہے, آرمی کی مدد لی گئی ہے. انفیکٹ وہ گرڈ اسٹیشن چلا رہے ہیں, آپریٹ کر رہے ہیں. سرنکوٹ کی بات کریں, وہاں پہ پولیس لگا دیا گیا ہے, میجسٹریٹس کو ڈپلوائے کر دیا گیا ہے. اور یہاں کی اگر کشمیر کی ہم بات کریں, خبریں یہ چل رہی ہے کہ اب آئی ٹی آئی سے جو
फाइनल ईयर की इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, ज़रूरत उनकी पड़ती है तो उनको भी बुलाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? जी ये उतना इजी नहीं है, ये सिर्फ ग्रिड स्टेशन में दाखिल होने की बात नहीं है, वहाँ पे स्विच ऑन ऑफ करने की बात नहीं है, ये पूरा सिस्टम चलाने की बात है। हमारी लाइनें हैं, हमारी 11 kV लाइनें हैं 30-30 40-40 किलोमीटर, ये उनकी पेट्रोलिंग की बात है, ये उनकी पेट्रोलिंग की बात है। हम ये ट्रांसफार्मर हमारे हैं, हमारे हैं हज़ार लाखों की तादाद में, ये उनके देख रेख की बात है। ये खाली फ़ौज को ग्रिड स्टेशन में जाने से अंदर करने से ये सिस्टम नहीं चलता है। ये 20,000 मुलाजिम चलाते हैं, ये 1-2 हज़ार पावर ग्रिड के एम्प्लॉयज़ नहीं चला सकते हैं। देखेंगे इसे कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ गवर्नेंस। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, ये देखेंगे लोग भी, चलेगा नहीं चलेगा। अब सियासतदान कह रहे हैं कि ये सरकार की निकम्मी कहिए आप या सरकार का फेलियर कहिए जो आर्मी बुलाई गई है सिविल काम के लिए। फिलहाल हमें भी वही लगता है, फिलहाल तो गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू फुलफिल आवर डिमांड्स। कब तक ऐसे रहेंगे सर? जब तक गवर्नमेंट हमारी डिमांड्स पूरी करेंगी। गैर महीना आपने इस हड़ताल की कॉल दी? जी ये तो गैर महीना है। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जब तक कि ना बात सरकार आपकी नहीं, हम चाहेंगे, हम उम्मीद रखेंगे कि गवर्नमेंट विल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। They will come to the table. Government will come to the table. Government should come to the table because these are our genuine demands. We are not asking for anything which is not genuine. We are not asking for anything where there is a financial implication. We are asking for something what we were getting, what they have to, what we are earning. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने का। तो बिजली के निजकारी से किस तरह के इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, वो सारी बातें AEE रियाज अहमद साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे और आपने भी बगौर उन्हें सुना होगा। अब सवाल यह है कि आर्मी या पुलिस या सिविल इंजीनियरिंग अगर भी स्टूडेंट्स के भी निकाल के लाएंगे उन्हें कॉलेज से, आखिर कब तक चलेगा? एक बड़ा मैकेनिज्म है जो ये मुलाजमीन पूरे जो है सिस्टम को देख रहे थे, फिर चाहे गली कोचों में जाने की बात हो जहां पर तरसीली लाइनों को फॉल्ट निकालने का काम या फिर और कोई काम, जो ये पूरा मैकेनिज्म कैजुअल लेबर से लेकर इनके चीफ इंजीनियर तक संभाल रहे थे, ये अगर आर्मी या पुलिस ही संभाल सकती तो शायद इस डिपार्टमेंट का वजूद ही नहीं होता। बहरहाल कितनी देर तक सरकार इनके मुतालबात पर पूरी उतरती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बीच अवाम का भी देखना और सुनना जायज़ है और इनके मुतालबात को भी देखना सुनना और जायज़ है। इस खास रिपोर्ट के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। JK न्यूज़ पॉइंट के लिए बांडीपुरा से मैं इनाम।